Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Para jamaah, sahabat yang dirahmati Allah SWT, hari Jumat kita sesi namakan sesi healing bil Quran ya. Healing bil Quran ini ikhtiar kita menjadikan Al-Quran sebagai sarana kita ikhtiar untuk mendapatkan kebahagiaan, kesehatan, dan harapan-harapan yang lainnya ya. Dengan apa? Dengan mendoakan saudara kita. Dan saat kita mendoakan saudara kita, otomatis kita juga mendoakan diri kita sendiri dan keluarga kita ya. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya kita review beberapa ayat sebelumnya. Kemarin kita pernah bahas tentang sihir di Al-Quran. Yang kita baca kemarin ada cerita orang-orang Yahudi, mereka lebih mempercayai apa yang dibacakan syaitan dengan sihir-sihir mereka. Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman ya. Jadi mereka lebih mempercayai kitab-kitab yang ada sihirnya daripada mempercayai wahyu Taurat yang ada pada Nabi Sulaiman dan nabi-nabi Yahudi yang lainnya ya. Jamaah yang dirahmati Allah, padahal setiap sihir yang dijelaskan walaupun bisa mampu memisahkan dengan sihir itu, misalkan dua pasangan atau menyatukan atau menyakiti orang lain ya. Jadi semuanya dengan izin Allah ya. Akan dijelaskan tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat di ayat lain yang kecuali Allah dengan izin Allah ya. Dan semuanya Allah yang menghendaki ya. Jadi intinya kenapa bisa begitu ya, karena ada mereka punya keyakinan juga, keyakinan terhadap sihir. Oleh bahasa lain ini punya iman terhadap sihirnya, sehingga sihir itu bisa dilakukan oleh ahli sihirnya, ya. Jadi mereka punya keyakinan, punya keimanan terhadap sihirnya. Bahkan diceritakan ya, mungkin tidak hanya Yahudi, mungkin saat ini ya sama ada orang-orang yang lebih meyakini para dukun, tukang sihir, daripada meyakini apa yang ada dalam Al-Quran, dalam kitab kita ya, dalam ajaran agama ya. Jamaah, sebaliknya, kalau kita punya keimanan, keyakinan terhadap Al-Quran dan mukjizatnya, maka sebenarnya itu yang lebih utama, dan itu pasti kalau kita punya keyakinan pasti akan dikabulkan, pasti akan mengalahkan sihir-sihir, mengalahkan kitab-kitab yang dipercayai di perdukunan ya, selalu seperti itu. Kenapa? Karena jelas Al-Quran dari Allah ya. Tidak bisa dibandingkan sebenarnya, lebih unggul Al-Quran. Al-Jamaah yang dirahmati Allah, sebagai gambaran ya, seandainya ada saat ini kitab kuno ya, kitab kuno zaman Majapahit teman-teman, sampai ada saat ini sama kita punya, pasti kita lebih, wah ini suatu yang luar biasa, mungkin dua aku disimpan ya, atau lebih
tua lagi. Nah, lebih tua lagi mungkin zaman Airlangga sama teknologi kita ya. Ini lebih tua kalau masih kita simpen, mungkin didekek no museum ya. Pasti kalau itu ada ilmu mantranya pasti wah hebat ya, pasti di pedoman ya, pasti sesuatu yang luar biasa. Dan kita nggak sadar sebenarnya Al-Quran itu jauh lebih dari itu ya. Kalau Majapahit atau mungkin di kaca yang kita kenal di Jawa itu abadnya masih abad 1000 di abad ke-13an ya. Berarti jauh dengan Rasulullah itu abad ke-6. Nah, berarti jauh lebih dari itu. Artinya lebih tua nggih. Nah, sama arti Al-Quran itu masih terjaga pula. Berarti masih terjaga, terlestari sampai sekarang. Nah, ini menunjukkan sebuah mukjizat juga. Kalau yang harus seharusnya kita lebih imani, lebih yakini ya. Kami ya di semuanya. Kalau sihir itu bisa dengan izin Allah karena mereka yakin. Nah, sebaliknya Al-Quran itu juga kita harus lebih yakin lagi. Nah, karena gak bisa dibandingkan antara sihir dengan ayat-ayat Al-Quran. Sihir yang dibawa oleh setan, dibisikkan setan, dengan Al-Quran yang dibawa oleh malaikat Jibril dari Allah ya. Gak bisa dibandingkan. Soalnya kita lebih yakin. Semuanya sebagaimana fungsi Al-Quran yang hudal lil muttaqin di awalnya Al-Baqarah, di ayat lain wa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti hudaya, petunjuk ya, hudal lil muttaqin itu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tiada takut baginya, wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, enggak ada kesedihan. Nah, sebaliknya kita lebih berani dan enggak enak wedine, kita bahagia. Nah, walahum yahzanun, jadi enggak enak kesedihan, berarti kan bahagia. Nah, saatnya kita lebih bahagia dengan Al-Quran. Dengan setiap masalah apapun tidak lari ke tanda kutip orang pintar, orang para dukun, tapi kepada Al-Quran sebagai sumber yang dari Allah. Apa man tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ya, Pak Jamaah, terakhir mari kita dengan bacaan yang kita baca, yang saya bacakan, jangan simak, kita niatkan, mungkin sadar diri kita, keluarga kita, saudara kita yang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah. Tapi ada niatan dalam kita, keyakinan kita dan niat kita. Kalau kita ingat namanya, kita sebutkan dalam hati kita, dalam doa kita, dengan dengarkan dengan mendoakan saudara kita siapa yang kita doakan, semoga diberikan kesembuhan. Nah, ini adalah ikhtiar kita dengan ayat Al-Quran. Semoga Allah menyehatkan diri kita ya, yang kurang sehat diberikan kesehatan, yang rezekinya kurang lancar dilancarkan rezekinya, yang ada masalah dimudahkan oleh Allah masalahnya ya, semua dari saudara kita yang mendengar yang kita sampaikan ini, semua masalahnya, semua sakitnya dimudahkan, disembuhkan oleh Allah SWT. Amin. Jadi dengan dengarkan, nanti terus diniati untuk memberikan fadilah hikmah dengan kita baca. Bismillahirrahmanirrahim wa qulniyatus salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفر لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفر لما لا نعلمه اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلم ونستغفر لما لا نعلمه أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Dikumpulkan kedua tangannya, kita baca 3 kulhu, setelah itu ditiupkan di tangan dan diusahakan ke seluruh tubuh. Semoga Allah memberi berkahan, memberi kesehatan bagi kita dan keluarga kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Untuk diri kita, keluarga kita, saudara-saudara kita yang mengalami sakit, musibah, ujian, semoga Allah sembuhkan dan mudahkan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Titipkan kedua tangannya lalu diusapkan ke seluruh tubuhnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.